ang glasses ko para siyang pang lola. On the way sa first matcha cafe, guys. Cafe ate, hidden lang siya. Sobrang hidden. Ayan siya, oh. Yan, oh. So, we're at Happy Stack Cookies. Ito. Mango sticky rice. May we have one mango sticky rice matcha and then one honey vanilla, 11. honey lavender matcha. Yeah, what size are you after? And also one banana cream pudding cookie, please. Yep. Ang goal na to, kaya mag-try out ka ng different flavors. Top on door. So good. Wala, i-keep na ko ni. Oh, thanks, lovely. So, truly. Nice. Naghama, ano eh? Nanggo. Ano? Ang kanon. I think that's ano, top, cold form. I don't know. Ay? Ano dyan na yun, guys? Wow! Nasa good. Ano siya? Tea. Wala, kisa po ate, try. It mo just 60 rice. Nami mo. Nami man yung muna. Nami gali pero na siya pagka tea. No. Ay, Sa lalom. True. Ay, oh. Lavender gani. Pagkatapos ka na mga few seconds, mag-ano siya? Siya naot na mo. Dili, full lang. Ano yung rate naman? 7. Sa akin? 8. Ay, dili, 8.5. Lami siya. Pilang ko. 9. Pang summer siya na din. Siya pang tarong. Banana. Banana pudding cookie. First time yung kung nakuha na guys. Ito ba? Lami. 10. Hala, kalami. Dili ko siya tamis. Na? True. No joke. Lami siya. Sa mga 7 kaya dili ko into 20. Ay, tea. Di ko gananong tea. Ikaw, gananong tea mo. Hindi ay. Ang spider. Ganamos siya, ganamos. Ha? Si Minamos. Nakaapak na. Naambot siya. Bungo ang sabi. Ha? Samo ako kay nakuha. Spider-Man. Muna siya radioactive spider. Kasi gagamboy. Bakit siya nag-sparkle? Oh, that's some radioactive spider, bro. Guys, next location namin, guys. Bad trip kayo, guys. Nag-wait din mga like 30 minutes dito. Kabula. Mali tayo. Diri tayo nag-stop. Diri dito. Save na pa jud name. Swear ni ang name. Same. Pwede na yung buwan ni Cream. Yeah, pwede ka member. Yes, please. Guys, have a great day. You too. Wow. Lago, pupulo. So yeah, guys, kay this cough matcha and an aking birthday dot cake. Cheers! Sa lasa. Namit. Hmm? Namit. Hmm? Namit gid. Mila. 10. Huh? 10 lagi. Di ay? Legit. Sarap pizza. Birthday cake matcha. Birthday dot. Oh, birthday dot. Sugar na sa ubos. Ang syrup nila. Agave? Ilipot. Agave po, the syrup.
the hell? Ang weird. Nag-vanilla cake. Nasa What the cake. fuck? Nasa chiffon. Chiffon! Diba? Oh, asa. Guys, ang weight kay 8. Ang medyo ng best ko. Ako kay rate na kuha na 8. Slami gid ni guys. Piscoff. Pwede ka na 7.5. Pero gud 5. Ah, joke. Paano siya kay Mer? Balance lang sweet o yung pagka-bitterness. Mas gusto ko siya dito sa ito to din. Happy stack? Ito sa city na Akaya? ah Na, bagay to Rish. hala ka diha. Oh my god! I'm sorry. I'm sorry, puppy. Oh, I'm so sorry. Busy siya, guys. Nag-study dyan, may lock in dyan niya. I-mix mo na yan. I-mix mo na. Guys, third matcha. Naka-3 dyan data. Pero dagal og milk. No. Namit tayo. Creamy siya. Milk nagdaghan no. Dugo lang milk. Or Lasa gihapon naman. lasang milk. Not like rich, but Ay, ranking na lang, ranking. sige. Top 1 biscuit. Top Top 2. Second, yung mango. third, kay katong lavender. Fourth, Ajay, fourth kami. Fifth, tong birthday ta. Di ay. Hindi ko ito pang bilang. 1, mango sticky rice. Number 2, this one. Number 3, birthday cake. Tapos lavender, tapos pinya. So, masya flavor. Masya flavor. Matcha lang to siya. Ano yung city guys? Palpitate na mi guys. Palpitate ba niyo tipsy? Cheers. Milk. Milk.